ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ତାହା ଯେତେ ଅପ୍ରିୟ ହେଉନା କାହିଁକି, ପ୍ରାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକଳେ ସର୍ବତ୍ର ଅଶୁଦ୍ଧିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ଶରୀର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଚେତନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏ ଦୁଇଟି ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହବ, ତାହା ଯେତେ ଦୀର୍ଘକାଳ ଲାଗୁନା କାହିଁକି, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାହସର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହବ। ପରମା ଭାଗବତଜନନୀ ଶ୍ରୀମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଆମେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ଆଜିର ଅନଲାଇନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସ୍ପିରେସନ ପାଠଚକ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଜିର ଅନଲାଇନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସ୍ପିରେସନ ପାଠଚକ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ବାପା ମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଆଉ ପ୍ରଣାମ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ନିରବରେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବା ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀ ଉଚ୍ଚାରଣ ସହିତ। ଆଜିର ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀ ଉଚ୍ଚାରଣ ପୃଷ୍ଠ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 184। ଆଜିର ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମ ଗହଣରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ସରିତା ଆପା ଅଛନ୍ତି। ସରିତା ଆପାକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଅପା ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିରବରେ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବୁ। ସମସ୍ତେ ସାଇଲେନ୍ସ। Savitri, Book 2, The Book of the Traveler of the Worlds, Canto 6, Kingdoms and Godheads of the Greater Life. To at each is a greatness growing towards the heights, or from his inner center oceans out in circling ripples of concentric power. They swallow, glutted their environment. Even of that largeness many a cabin make in narrower breadths and briefer vistas paint. They live content with some small greatness own, to rule the little empire of themselves, to be a figure in their private world, and make the millions joys and griefs their own, and satisfy their life motives and life wants, is charge enough and office for this strength, a steward of the person and his fate. This was transition line and starting point, a fast immigration into heavenliness for all who cross into that brilliant sphere. These are the kinsmen of our earthly race. This region borders on our mortal state. This wider world our greater movements gives. Its strong formations build our growing selves. Its creatures are our brighter replicas. Complete the types we only initiate, and are secretly what we strive to be. As if thought out eternal characters, entire, not pulled as we by contrary tides. They follow the unseen leader in the heart. Their lips obey the inner nature's law. There is kept grandeur's store, the hero's mold. The soul is the watchful builder of its fate. None is a spirit indifferent and inert. They choose their side. They see the God they adore. A battle is joined between the true and the false. A pilgrimage sets out to the divine light. For even ignorance there aspires to know, and shines with the luster of a distant star. There is a knowledge in the heart of sleep, and nature comes to them
as a conscious force. धन्यवाद बापा एतबेले जो आम मंत्रमय सावित्री उच्चारण सहित नीरव प्रभु मां को ध्यान करथिले वर्तमान समय है कार्यक्रम रे गोटे भक्ति अर्घ्य अर्पण करबा प्रभु मां को पदार बिंदरी आज कार्यक्रम रे गोटे भक्ति अर्घ्य निवेदन करबा पई आमे जगतसिंहपुर संयुक्त आपन को आमे अनुरोध करूछु अपा आपण गोटे भक्ति अर्घ्य प्रभु मां को चरणार बिंदरे अर्पण करंतु अपा केही केबे मोते करिनी अपना केही केबे मोते करिनी अपना केवल मां तो बिना केही केबे मोते करिनी अपना अबाटरे जेते चली गले भी मु अबाटरे जेते चली गले भी मु गुहारी करम घेना केही केबे मोते करिनी अपना केते जतन रे गढ़ीछु मते तू देइछु मो मुखे भाषा केते जतन रे गढ़ीछु मते तू देइछु मो मुखे भाषा दुख बसादे भांगी पड़िले मु दुख बसादे भांगी पड़िले मु अंतरे देछु आशा केही केबे मोते करिनी अपना केही केबे मोते करिनी अपना हाथ पादरे मो देछु सकती करिबाकु काम तोर हाथ पादरे मो देछु सकती करिबाकु काम तोर हृदय रे मातु देछु भक्ति हृदय रे मातु देछु भक्ति कहिबिनी किछि मोर केही केबे मोते करिनी अपना केही केबे मोते करिनी अपना एतिकी मिनती मा तोर पदे करिबुनी केबे पर एतिकी मिनती मा तोर पदे करिबुनी केबे पर लागि थाए सदा करिबाकु काम लागि थाए सदा करिबाकु काम जेते जहा इच्छा तोरा केही केबे मोते करिनी अपना केही केबे मोते करिनी अपना केवल मां तो बिना केही केबे मोते करिनी अपना अबाटरे जेते चली गले भी मु अबाटरे जेते चली गले भी मु गुहारी करम घेना केही केबे मोते करिनी अपना केही केबे मोते करिनी अपना। धन्यवाद अपा बहुत हृदय से प्रार्थना टी ये जो प्रार्थना आर जो भाव आर जो लेखा बहुत हृदय स्पर्शी
ये तो दिव्य जननी माँ मानुषी मार कथा भी भितर भी भाव भी फुटी उठुला जेते पिला असुविधा कले भी माँ को से मार हृदय स्नेहता प्रति जमी रही थाए कहीं केबे मते करेनी आपणा केवल माँ तो बिना जेते अबाटे गले सबू गुहारी करुचु भेना प्रकृत बहुत सुंदर भावपूर्ण प्रार्थना बहुत दिन पर शुणा मिलला आपण कंठरू आपण यही सुंदर सुंदर प्रार्थना प्रभु माँ चरण कमल आसंतु अर्पण करंतु एवं आम समस्त हृदय को मन को प्राण को प्रभु माँ चरण अरविंद उन्मिलित कर रखु। धन्यवाद आपा धन्यवाद। समय है वर्तमान आज कार्यक्रम आज आम मंत्रमयी नहीं आज आम रोची सिंथेसिस ऑफ जोगर द्वितीय दिवस आलोचना प्रथम दिन थिला सोमवार द्वितीय दिवस होची आज आमर सिंथेसिस ऑफ जोग सम्मान प्रभुंकर दिव्य ग्रंथ वाणी आलोचना होची जाओकि धारावाहिक भाव में आलोचना कर चलते आमर डॉक्टर चित्तरंजन साहू भाई बरगढ़ कंटिन्यू डिस्कशन की आमर चालू रही यज्ञ आरोहण प्रथम भाग दि एसेंट ऑफ सैक्रिफाइस चैप्टर 5 भाई को अनुरोध करवा से कोटू केतिक से माने आलोचना करुचंती तार पृष्ठा संख्या एवं तार पैराग्राफ प्रदान करेंगे एवं आलोचना को आगे नेबे। डॉक्टर चित्तरंजन साहू भाई बरगढ़ भाई। श्रीमाता शरण मम श्री अरविंद शरण मम ऑनलाइन श्री अरविंद एक्सप्रेशन पाठचक्र आज दिव्य संध्यार उपस्थित समस्त मातृमपा भाई को मोर सादर सप्रेम नमस्कार। समस्त को पुनर्बार स्वागत तथा अभिनंदन जनाऊँगी चेतनार दिव्य यज्ञ अंशग्रहण करथिबा हेतु एवं समस्त तरफ मां पाखरे विनम्र कृतज्ञता निवेदन करुछि प्रार्थना करुछि आमर चेतनार सम्मुख रही आमको तांकरी मार्ग रे परिचालित करंतु प्रभुंकर बाणीर यथार्थ मर्म से ही आमर चेतनारे उद्बुद्ध करांतु आमको समस्त को तांकरी आलोक रे आलोकित करंतु। धारावाहिक भाव रे आम अध्ययन करुछंती प्रभुंकर योग समन्वयर पंचम अध्याय यज्ञर आरोहण। आज आम अध्ययन करबा यार पृष्ठ संख्या 151 52 एवं आगको जेतकी संभव हो आम अध्ययन करबा। पैराग्राफ संख्या होची 19 19 20 21 बहुत बड़ बड़ पैराग्राफ एगुड़िक प्रभुंकर कारण गोटे विषय उपरे दीर्घ वक्तव्य ताको आमे पुंखानुपुंख भाव में अध्ययन करने चेष्टा करबा निज चेतना रे तार अर्थ तार मर्म बुझिबा पई प्रभु को प्रार्थना करबा। आलोचना आरंभ करबा पूर्व अपा भाई को मोर विनम्र अनुरोध प्रभुंकर वाणी को कदापि मानसिक स्तर रे ग्रहण करिवे नहीं मानसिक भाव रे तर्जमा करिवार आवश्यकता नहीं। जदि आमे गभीर एकाग्रतार सहित हृदयस्थ प्रभुंक प्रति सचेतन रही ताको अध्ययन करिबा तार यथार्थ मर्म अवश्य आमर चेतना रे प्रकटित हो शीघ्र हो विलंब हो एवं सी बाणी गुड़िकर मर्म प्रभु अनेक जगह एमती अनेक कथा कहिसंती तांकर केते गुडे शब्द ताको व्याख्या कले गोटे विस्तृत पैराग्राफ हो पुणी जीवन सहित युक्त करी उदाहरण नेले आहुरी विस्तीर्ण हो से सबु दिग को स्पर्श करवा एवं जीवन सहित युक्त करी उदाहरण देवार अवकाश आमर नाही। मुझे क्षमा प्रार्थी कारण समयर अभाव आम जदि प्रत्येक दिन अध्ययन करते गोटे पैराग्राफ रखि थांते ताहले हुए तो आहुरी विस्तृत भाव में जीवन सहित प्रत्येक धाड़ी को संबंधित करी आलोचना करिवार सुजोग मिलता जहाँ प्रभुंकर इच्छा। तेणु आमे निजे मध्य परवर्ती समय रे ताकू पुनर्अध्ययन करी
जीवन सहित युक्त करने चेष्टा करिपरिबा। एटा मोर जत्किंचित प्रयास बोली मन करी। एटा कदापि मोर सर्वशेष चूड़ांत मंतव्य बोली ग्रहण करिवे नहीं, कारण प्रकृत में मो मंतव्य किसी रखु नहीं आलोचना माध्यम रे। केवल मोर सीमित ज्ञान आधार रे प्रभुंकर वाणी को ओडिया रे उपस्थापन करने चेष्टा करुछि। मोर भूमिका केवल गोटे अनुवादक और उपस्थापक भूमिका। तेणु एतिकी मोर विनम्र अनुरोध। ताहले आमे अध्ययन आरंभ करिबा। ता पूर्व गतकाली आमे जहाँ अध्ययन करथिले ता संपर्क गोटे संक्षिप्त सूचना। आमे अध्ययन करुथिले प्रभुंकर वाणी। से कहिसंती किभଳି आमर हृदयर अंतरतम प्रदेश रे लुकायित रहिछि आमर जीवन रहस्य, जे कि आमर सत्तार असल स्वरूप, आमर यथार्थ परिचय, दिव्य चेतनार प्रतिभू आमर हृदय गुहार से लुकायित। तांको आविष्कार करने पड़िबो। तांको न जानिले एवं तांको सम्मुख को न आनिले आमर साधनार प्रगति हो पारिबो नाही, आमर जीवन यथार्थ लक्ष्य प्राप्त हो पारिबो नाही। केवल मानसिक चेतनार उत्तरण द्वारा चेतनार सामग्रिक रूपांतर हो पारिबो नाही। तेणु प्रभु कहिले हृदय केन्द्र रे आमको एकाग्र होगा पड़िबो। तेबे आमे जेतेबेले हृदय केन्द्र एकाग्र हो चेष्टा करू, आमे लक्ष्य करू आमर हृदयटी परस्पर विरोधी दुई प्रकार भावावेग रे भर्ती होकर रही। गोटे प्रकार भावावेग आमको परम शुद्धता आड़ को नहीं जाउछि। भगवत भक्ति, भगवत प्रेम, दिव्य प्रेम, एपरिक निस्वार्थपर मानव प्रेम, से सब हूँ से शुद्धतर भाव गुड़िक एवं ता सहित रही जावतीय कामना बासना, प्राणर बुभुक्षा, व्यक्तिगत दाबी, यही सबू आमर प्राण को सब बड़े गोटे धूमाच्छन्न कोहलिका भितर आवृत्त कर रखि थाए। एवं जेतेबेले आम तार सम्मुखीन हो, जेतेबेले आम हृदय एकाग्र को चेष्टा करू, यही सब कंपन गुड़िक उठी आसती एवं से निजक परिचय दियंती आमर हृदयर असल स्वरूप, असल गुण रूप रे। सेरे को प्रभु कहउछंती द फॉल्स सोल ऑफ डिजायर, गोटे मिथ्या कामना आत्मा। किंतु ताकू अतिक्रम करी आमको हृदयर आहुरी गभीरतम प्रदेश रे प्रवेश करिया को पड़िबो, जोठी लुकायित रहिसंती आमर दिव्य सत्ता, स्पार्क ऑफ द डिवाइन बोली प्रभु कहउछंती। तांको आविष्कार करने को पड़िबो एवं आमर विभिन्न पुरातन जोग मार्ग मध्य से दिव्य ज्योतिष स्फुलिंगटी को आविष्कार करने में बहुत उपाय उद्भावन करिछि। सेगुड़िक केतेक संपर्क प्रभु सूचना दौरान। जेतेबेले जड़े साधक देखे ता हृदय रे ए जो द्वैत भावर उपस्थिति, से चेष्टा करे शुद्धतर भाव तरंग गुड़ी को प्रोत्साहित करने एवं अशुद्ध भाव तरंग गुड़ी को निवृत्त करने से को नियंत्रणाधीन कर रखापी। एवं एठू आरंभ होइछि जावतीय धर्म परंपरा। जो भावना गुड़िक केवल भगवान को आड़क उद्दिष्ट, आम से कहू धार्मिक भाव, रिलीजियस इमोशंस, एवं जिते अशुद्ध भाव गुड़ी को परित्याग करने चेष्टा करो। किंतु प्रभु कहिले मनुष्यर चेतना एते विकृत जे से विशुद्ध भाव तरंग को मध्य तार प्राणिक कामना वासना एवं स्वार्थपरता द्वारा कलुषित कर दे पारे। धर्म भावना खूब शीघ्र धर्मांधतार परिणत हो जाई पारे। तार असंख्य उदाहरण वर्तमान आम समग्र विश्व देखुंती। धर्मांधतार बशवर्ती होकरी किभଳି मनुष्य नरसंहार करुछि, से पुणी भगवान द्वाही देकरी। याठू बड़ी मूढ़ता मूर्खता मनुष्य पक्षर कौन हो पारे।
ଏବଂ ଇତିହାସ କହେ, ଇତିହାସ ଏହାର ସାକ୍ଷୀ ଯେ ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ, ଭୟଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ସବୁ ସଂଘଟିତ ହୋଇଛି, ସେଥିରେ ଅଧିକାଂଶର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଧର୍ମ। ତେଣୁ ଧର୍ମ କିଭଳି କଳୁଷିତ ହୋଇଛି ପ୍ରଭୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଲାର୍ଜର ସାଇକିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଇମୋସନାଲ ରିଲେସନ with God and the world, more deep and plastic in its essence, more wide and embracing in its movements, more capable of taking up in its sweep the whole of life is imperative. এটা হচ্ছে সে পূর্ব অনুচ্ছেদর শেষ ভাগ, প্যারাগ্রাফ 18 ର ଶେଷ କେତେ ଧାଡ଼ି। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆମକୁ ଗୋଟେ ବିଶାଳତର ଚୈତିକ ଭାବଗତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଜଗତ ସହିତ। କେବଳ ରିଲିଜିୟସ୍ ଇମୋସନାଲ ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ସାଇକିକ୍ ଇମୋସନାଲ, ଯାହାକି ଅତି ଗଭୀର ହୋଇଥିବ ଏବଂ ତାର ମୂଳ ସତ୍ତାରେ ଟିକେ ନମନୀୟ ହୋଇଥିବ, ଅତି ଅଧିକ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ଜୀବନର ସବୁ ଗତିବୃତ୍ତିକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଥିବ। ଯାବତୀୟ ଗତିବୃତ୍ତିରେ ଭଗବତ ପ୍ରେମ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବ, ଯାହାକି ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁ ତାର ବାହୁବେଷ୍ଟନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିପାରୁଥିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଯଦି ଆମେ ଜୀବନରୁ ଅଶୁଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଚାଲିବା, ତାହେଲେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ କିଛି ବାକି ରହିଯିବ କିମ୍ବା ଆଦୌ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ଧରିକି ଆମେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା। ତେଣୁ ଆମେ କୌଣସିଟିକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ, କିଭଳି ସେଇଟାକୁ ଚୈତିକ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଟା ହିଁ ଆବଶ୍ୟକତା। ତେଣୁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପାୟ କ'ଣ, ଆଉ କ'ଣ ଉପାୟ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାରାଗ୍ରାଫରେ, ଯେଉଁଠୁ ଆମେ ଆଜି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ପାରାଗ୍ରାଫ 19। A wider formula has been provided by the secular mind of man, of which the basis is the ethical sense. ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏହାଠାରୁ ଏକ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ ସୂତ୍ର ମଣିଷର ଏହି ସଂସାରୀ ମନ ଆବିଷ୍କାର କରିଛି, ଯାହାର ଆଧାର ହେଲା ନୈତିକତା। ନୈତିକତାର ଆଧାରରେ ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉପାୟ ପ୍ରାଣର ଯାବତୀୟ ଅସଂସ୍କୃତିରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ। ମଣିଷର ଏହି ସେକ୍ୟୁଲାର ମାଇଣ୍ଡ ବା ସାଂସାରିକ ମନ, ସିଏ ଭାବାବେଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ସେ ସବୁ ଭାବାବେଗ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ରାନୁମୋଦିତ, emotions sanctioned by the ethical sense, and those that are egoistic and selfishly common and mundane. ପ୍ରଥମ ଭାବାବେଗ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଉଟା ଶାସ୍ତ୍ରାନୁମୋଦିତ, ଯାହା ଆମର ନୈତିକତାର ଶାସ୍ତ୍ର, ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁମୋଦନ କରୁଛି ବା ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯାହା ଗ୍ରହଣୀୟ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ସବୁ ଅହଂ ପ୍ରସୂତ, ସ୍ୱାର୍ଥପର, ସାଧାରଣ ଏବଂ ଲୌକିକ ବା ମୁଣ୍ଡେନ। ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଯେଉଁ ଅହଙ୍ଗତ ସ୍ୱାର୍ଥପର କ୍ରିୟା, ଏଭଳି ଦୁଇ ଭାଗରେ। ଏବଂ ଆମର ଆଦର୍ଶଟି କ'ଣ, ଯେଉଁ କର୍ମଗୁଡ଼ିକ ପରୋପକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ସ୍ୱ ଅର୍ଥ ନ ହେଇକରି ପର ଅର୍ଥରେ, କରୁଣା, ଶୁଭେଚ୍ଛା, ମାନବହିତ ସେବାଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଥବା ମାନବ ତଥା ପ୍ରାଣୀ ମାତ୍ରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେଟା ହେବା ଉଚିତ ଆମର ଆଦର୍ଶ। ତାହେଲେ ଆମେ ନୈତିକତାର ଶୃଙ୍ଖଳରେ ଏହି ପ୍ରାଣର ଯାବତୀୟ ଅସଂସ୍କୃତ କ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିପାରିବା ବା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିପାରିବା।
प्रभु कहते यही सिद्धांत अनुसार मनुष्यर अंतर्विकासर पथ है जे मनुष्य निजर अहंकार खोलटी उतारी दी आत्मत्यागर एभली एक आत्मार विकसित हो उठिबो जहा केवल अंतत मुख्यतः अन्य पाई किंबा समग्र मनुष्य जाति पाई जीवन धारण करिबो। प्रभु कहते टू सफल ऑफ द कॉइल ऑफ egoism and grow into a soul of self-abnegation that lives only or mainly for others or for humanity as a whole is the way of man's inner evolution according to this doctrine. एटा होची मनुष्यर तार अंतर्चेतनार विकासर मार्ग अर्थात नैतिकतार आधार रे सर्वजन हिताय सेटा को आदर्श करी जीवन धारण करिबा ताद्वारा आमर चेतनाटी यथार्थ दिगरे विकसित होगा पई उपयुक्त परिवेश टी पाइबो अथवा जदि एही पथटी एते अधिक सांसारिक एवं मानसिक मन हुए जे आमर संपूर्ण सत्ता या द्वारा संतुष्ट हो पारिबो नाही कारण आम मध्यरे एक अधिक गभीर धार्मिक तथा आध्यात्मिक स्तर मध्य रही जहा कोई मानव हितवादी सूत्र छुई पारे नाही तेबे यहाकू एक धार्मिक नैतिक आधार उपर प्रतिष्ठित करा जाई पारिबो कारण यार वास्तव मूलभूति सेटा ही थिला बोली प्रभु कहउछन्ति अर्थात जदि केवल नैतिकताटा आमको अति मानसिक गोटे मनगढ़ा बा स्थूल जागतिक मन हुए जोटी हृदय किसी संपर्क नहीं भावनार किसी संपर्क नहीं एपरिकी भक्ति भावर मध्य स्थान नहीं नैतिकता भितर नैतिकतार दृढ़ मानसिक श्रृंखला उपर प्रतिष्ठित तेणु जीवन बहुत गुड़े कंपन को परित्याग कर दूसु आम तेणु समग्र सत्ता को जेहेतु अधिकार करि पारु नाही प्रभु कहते आमर तृतीय उपायटी होची एई पूर्वोक्त दुई उपायर गोटे यूनियन बा मिलन अर्थात जो धार्मिक भावना एवं नैतिकतार भावना ये दुईट समन्वय फल गोटे धार्मिक नैतिक आधार आमको गठन करने पड़ो जहाँ ऊपर आमर जीवनटा प्रतिष्ठित हो एवं आमर जीवन जेते सब प्राचीन जोगधार उल्लेख अच्छी प्रत्येक साधना जीवन बा जोग मार्गर मूल भित्ति एटा ही थिला बोली प्रभु कहते यही ऊपर प्रतिष्ठित थिला गोटे धार्मिक नैतिक आधार A religio-ethical foundation can be provided for it, and such was indeed its original basis. तापर कहते to the inner worship of the divine or the supreme by the devotion of heart or the pursuit of the ineffable by the seeking of a higher knowledge can be added a worship through altruistic works or a preparation through acts of love, of benevolence, of service to mankind or to those around us. अर्थात हृदयर भक्ति द्वारा भगवान बा पुरुषोत्तमंकर आंतरिक पूजारे किंबा परम ज्ञानर संधान द्वारा अनिर्वचनीय अनुसंधान रे आउ गोटे जिनिस आमे जोड़ी पारिबा सेटा हला परोपकार भित्तिक कार्य करी पुरुषोत्तम आराधना किंबा मानव जातिर हित उद्देश्य किंबा आमर आखपाख साई पड़िशार लोकों प्रति प्रेम और सेवामूलक कार्य यही सब द्वारा निजर चेतनार प्रस्तुति तेणु भगवत भक्ति एवं ज्ञान भित्तिक ईश्वर अनुसंधान
अर्थात भक्ति योग और ज्ञान योग यही दुईटी मार्ग सहित आमे गोटे जोड़ी परिबा जीवन भित्तिक कार्य प्रभु कहउचंती सेटा होची परोपकार जनसेवा मानव सेवा सेटाकू आमे हमर अंतर्चेतनार विकास गोटे दृढ़ माध्यम बोली जानिबा। तेणु एटा होची सेई धार्मिक नैतिकतार गोटे आधार एवं आमे लक्ष्य कले देखिबा आमर जावतीय पुरातन जोगमार्ग यही परोपकार एवं सेवा भावटी को सर्वाधिक गुरुत्व देता निस्वार्थपर जनसेवा एपरिकी निजर आर्थिक उपार्जन बहुलांश मानव सेवार विनियोग करने उचित बोली से मत पोषण करते जीवन केवल निज पाई नुहे अन्यर हित पाई बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ए उद्देश्य आमको जीवन दिखाई बोली से विश्वास निश्चित भाव में यहाँ गोटे प्रशंसनीय पदक्षेप। प्रभु कहते इट इज इंडीड by the religio-ethical sense that the law of universal goodwill or universal compassion of love and service to the neighbor, the Vedantic, the Buddhistic, the Christian ideal was created. प्रकृत रे एई धार्मिक नैतिकतार भावरु ही हमर जो सार्वभौम हित कामना विश्वजन्य करुणा नियम एवं निजर प्रिय परिजन प्रति प्रेम और सेवार नियम एवं जावतीय वैदांतिक नीति नियम बौद्धिक बौद्ध धर्मगत जिते सब अनुशासन ख्रीष्ट धर्मर आदर्श ये सब जन्म यही धार्मिक नैतिक भावनार आधान रही आमर जिते सब पुरातन जोगमार्ग एवं पुरातन धर्म प्रक्रिया गुड़िकर सृजन होती प्रभु कहते बौद्ध धर्म ख्रीष्ट धर्म एवं वेदोक्त जावतीय अनुशासन यही आधार रे गठित होता कारण प्रभु कहते ओनली बाय ए सॉर्ट ऑफ सेक्युलर रेफ्रिजरेशन extinguishing the fervor of the religious element in it could the humanitarian ideal disengage itself and become the highest plane of a secular system of mental and moral ethics. प्रभु कहते जे मानव भितर आदर्श सबु बंधन रु मुक्त हुई मानसिक और नैतिक आचार धर्मर सांसारिक पद्धतिर उच्चतम स्तर सेतेबेले ही होई परिथांता जदि ताहा एक प्रकार सांसारिक शीतलीकरण द्वारा निजर अंतस्थ धार्मिक तत्वर प्रचंडता को शांत कर दियंता। तेणु धार्मिक उग्रता को शांत करने पाई आवश्यक हला गोटे सेक्युलर रेफ्रिजरेशन एवं तद्वारा गोटे नैतिकता परोपकार मानविकता इत्यादि आचार धर्मर आधार रे मनीष जीवन को सुगठित करने चेष्टा कला। प्रभु कहते धार्मिक प्रणाली रे कर्मर जो नियम यह एपरी एक साधन बा मीन्स जहाँ निजर उद्देश्य पूर्ति सहित विलुप्त हुए किंबा एक गौण विषय ही रही जाए अर्थात कर्मर नियम एभली गठन करिछि मनीष धार्मिक प्रणाली रे जहाँ उद्देश्य प्राप्त हो गले विलुप्त हो जाए अर्थात आम भगवान को आराधना करू पूजा करू आमर जावतीय कामना वासनार परितृप्ति पाई एवं सेई कामना वासना चरितार्थ हो गले आम भगवान को आराधना को बंद कर दो सीठी किंबा से आराधना आमर गौण हो जाए जीवन रे तार आउ गुरुत्व रहे ना यह सही आदर्शवाद अंश जहाद्वारा मनुष्य देवत्वर पूजा और खोज करे
ଅଥବା ଏହା ନିର୍ବାଣର ମାର୍ଗରେ ଆତ୍ମାର ଉଚ୍ଛେଦ ପୂର୍ବସ୍ଥ ସୋପାନ। ମଣିଷ ଦେବତ୍ୱର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରେ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସ୍ତରକୁ ସେ ଉପନୀତ ହୁଏ ତାହା ହେଉଛି ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତିର ପୂର୍ବ ସୋପାନ, ପେନଲ୍ଟିମେଟ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏକ୍ସାଇଜନ୍ ଅଫ୍ ସେଲ୍ଫ ଇନ୍ ଦ ପ୍ୟାସେଜ୍ ଟୁ ନିର୍ବାଣ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ସାଂସାରିକ ଆଦର୍ଶରେ ଏଟା ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଏ, ଉଚ୍ଚତର ସିଦ୍ଧି ବୋଲି ପରିଗଣିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ନିଜ ଭିତରେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଇକି ରହିଥାଏ। ଏହା ମାନବ ପ୍ରାଣୀର ଗୋଟେ ନୈତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଚିହ୍ନ ବୋଲି ଧରି ନିଆଯାଏ, କିମ୍ବା ଏହା ପୃଥିବୀରେ ମଣିଷର ଉଚ୍ଚତର ସୁଖମୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ବା ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ ବା ଏହି ମାନବ ଜାତିର ଏକ ଅଧିକ ସଂଘବଦ୍ଧ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ସର୍ତ୍ତ ବୋଲି ଧରି ନିଆଯାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭାଷାରେ in the secular ideal it is promoted into an object in itself. It becomes a sign of the moral perfection of the human being, or else it is a condition for the happier state of man upon earth, a better society, a more united life of the race. किंतु प्रभु कहते none of these things satisfy the demand of the soul that is placed before us by the integral yoga. किंतु उपरोक्त उपाय गुड़िक मध्य आमर जो उपाय गुड़िक वर्णना करागला जहाँ मनीष विभिन्न परीक्षा निरीक्षा माध्यम आविष्कार करिछि, प्रयोग करिछि एवं तार कुपरिणाम गुड़िकर मध्य सम्मुखीन होइछि। धार्मिक भावनार अभ्यास, नैतिकतार आधार रे प्राणिक आवेग गुड़िक श्रृंखलित करिवार अभ्यास, एपरिकी धार्मिकता और नैतिकता उभयर मिश्रण रे परोपकार भित्तिरे मानव सेवा ही माधव सेवा यही नीति को अवलंबन करी गोटे आदर्शगत जीवन यापन करिवार जो धारा एगुड़िक मध्यरु केउटी हेले आत्मार आवश्यकता पूरण करने को समर्थ ही नाहंती, जहा होची पुण्य जोगर दाबी। पुण्य जोगर प्रकृत उद्देश्य होची आत्मार स्वाधीनता, आत्मार बहिरागमन, आत्मार नेतृत्व, आत्मार नेतृत्व रे चेतनार अंग अन्य अंग गुड़िक परिचालित हेबे। पुण्य जोगर प्राथमिक लक्ष्य होची एटा, कारण से अवस्थार ही प्रकृत रे पुण्य जोगर यथार्थ साधना आरंभ हबो। ताहले उपाय कौन? प्रभु कहते परवर्ती अनुच्छेद रे पैराग्राफ 20 को आम जा altruism, philanthropy, humanitarianism, services are flowers of the mental consciousness and are at best the mind's cold and pale imitation of the spiritual flame of universal divine love. परोपकारिता, मानव प्रेम, मानव हितवाद एवं सेवा एगुड़िक प्रकृत में मानसिक चेतनार गोटे गोटे फूल एवं निजर सर्वोत्तम रूप एगुड़िक विश्वगत दिव्य प्रेमर आत्मिक ज्योति शिखार मनोद्वारा कृत एक भावशून्य निस्तेज अनुकरण मात्र। अर्थात इथिरे कौन सी यथार्थ भावटे न थाए एवं आत्मिक ज्योतिर गोटे निस्तेज अनुकरण, ए पेल इमिटेशन ऑफ द स्पिरिचुअल फ्लेम ऑफ द यूनिवर्सल डिवाइन लव बोली प्रभु कहते। अर्थात जो विश्वमय दिव्य प्रेम तार परिप्रकाश यथार्थ भाव रे बा तार सत्य रूप रे होई पारे नहीं यही सब क्रिया द्वारा परोपकार, मानव हितवाद, विश्व प्रेम, जनसेवा इत्यादि माध्यम रे नॉट ट्रूली लिबरेटिव फ्रॉम इगोसेंस। तार कारण कौन प्रभु कहते अति पुंखानुपुंख भाव रे। तार कारण हला एगुड़िक अहंग भाव मुक्त नुहंती। मनुष्य जेते परोपकार भित्तिक कार्य करे, जनहितकर कार्य करे, सेते परिमाण ता भितर गोटे अहंग भाव
ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବାର ଲାଗିଥାଏ, ତାର ଆସ୍ତରଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମୋଟା ହେବାର ଲାଗିଥାଏ ଯେ ସେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ପରୋପକାରୀ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର, ଏଭଳି ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟ ଭାବର ଅହଂ ତାର ଚେତନାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବସା ବାନ୍ଧିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅହଙ୍ଗତାରୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ତାକୁ କେବଳ ବିସ୍ତାରିତ କରି ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଓ ବିଶାଳତର ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ମଣିଷର କ୍ଷୁଦ୍ର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାର୍ଥପରତାକୁ ସେଠି ବିଶାଳତର କରିଦିଅନ୍ତି। ମଣିଷର ହୃଦୟଟା ବିଶାଳ ହେଇଯାଏ, ସେ ଭାବେ ସେ ନିଜ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ, ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏଭଳି ଗୋଟେ ଉଦାର ସେବା ମନୋଭାବରେ ତାର ହୃଦୟ ଚେତନାଟି ବିସ୍ତାରିତ ହେଇଯାଏ ମାତ୍ର। ଅର୍ଥାତ୍ ଅହଂଟା କେବଳ ତାର ସୀମିତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାର୍ଥରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ ସାମୟିକ ଭାବରେ। ବାସ୍ତବରେ ଏହାଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ପ୍ରାଣିକ ଜୀବନ ଓ ପ୍ରକୃତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ ନାହିଁ। ଏହି କ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ଉପରୋକ୍ତ ଯେଉଁ ପରୋପକାର, ସେବା ମନୋଭାବ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷର ପ୍ରାଣିକ ଜୀବନ ଓ ପ୍ରକୃତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ତାର ବା ପ୍ରାଣର କ୍ରିୟାବଳୀକୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ସଂଶୋଧିତ ଏବଂ ଶାନ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଅହଂଭାବ ଉପରେ ଟିକେ ଲିପାପୋତି କରିଦେଇଥାଏ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷର ଯେଉଁ ସେବା ମନୋଭାବ, ପରୋପକାର ଇତ୍ୟାଦି ଆଦର୍ଶ ତାହାର ଅହଂଭାବଟିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଲୁଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ସେଥିରେ ଟିକେ ଲିପାପୋତି କରିଦେଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭାଷାରେ they only modify and palliate its action and daub over its unchanged egoistic essence। ତେଣୁ ତାର ପଶ୍ଚାତରେ ଯେଉଁ ମୂଳଭୂତ ଅହଙ୍ଗତ ଭାବଟି ରହିଥାଏ ସେଟା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଟା ତ ଅସଲ ବାଧା। or if they are intensely followed with entire sincerity of the will, it is by an exaggerated amplification of one side of our nature। ଏବଂ ଯଦି ବି ତାକୁ ଗଭୀର ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ, ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ଅନୁସରଣ କରାଯାଏ, ସେ ମାର୍ଗଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ସହିତ, ଆନ୍ତରିକତା ସହିତ କଠୋର ଭାବରେ ଯଦି ଅନୁସରଣ କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ବି ଆମର ପ୍ରକୃତିର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅଂଶର ଅତିରିକ୍ତ ବିସ୍ତାରଣ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମଗ୍ର ଚେତନାର ବିସ୍ତାରଣ ନ ହୋଇକରି ଚେତନାର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅଂଶର ଆମ୍ପ୍ଲିଫିକେସନ ବା ବିସ୍ତାରଣ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁ ବିସ୍ତାରଣରେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ତାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗର ବିବର୍ତ୍ତନ କହିଲେ ବିଶ୍ୱମୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାତୀତ ସନାତନଙ୍କ ପ୍ରତି ବା ତାଙ୍କ ଦିଗରେ ଆମର ଚେତନାର ସମଗ୍ର ସତ୍ତାର ଯେଉଁ ବିବର୍ତ୍ତନ ବା ବିକାଶ, ଆମର ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ କୌଣସି ଉପାୟ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, in that exaggeration there can be no clue for the full and perfect divine evolution of the many sides of our individualized being towards the universal and transcendent eternal। ତେଣୁ ଚେତନାର କେବଳ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶର ବିସ୍ତାରଣ ଟିକେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦିଗଗୁଡ଼ିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅଶୋଧିତ ଅସଂସ୍କୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିବେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଆମର ଚେତନାରେ ଆସିଯାଏ। nor can the religious ethical ideal be a sufficient guide। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ନୈତିକତାର ମାର୍ଗଟି ଏଇଟା ଯଥେଷ୍ଟ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ତାହାର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। କାହିଁକି? for this is a compromise or compact of mutual concession for mutual support between a religious urge which seeks to get a closer hold on earth by taking into itself the higher tones of ordinary human nature and an ethical urge which hopes to elevate itself
out of its own mental hardness and dryness by some touch of a religious fervor. बहुत सुंदर भाव कहते प्रभु तार सूक्ष्म विश्लेषण करुँच कहीं ये धार्मिक नैतिकता आमर चेतनार यथार्थ मार्गदर्शक हो पार ना। ये धार्मिक नैतिक आदर्श केतेक केबे भी यथेष्ट पथप्रदर्शक हो पार नहीं, कारण यह एक सालिस एटा गोटे कंप्रोमाइज क्या भितर धार्मिक और नैतिक आवेग मध्य एटा एपरी गोटे शर्तनामा बा राजीनामा जहाद्वारा कि आमर धार्मिक चेतना एवं नैतिकता परस्पर सुविधा पाई परस्पर को समर्थन करिथा। धार्मिक आवेग साधारण मनुष्यर उच्चतर प्रवृत्ति समूह को निज भीतर धारण करी पृथ्वी उपर एक अधिक दृढ़ आधिपत्य स्थापन करने चेष्टा करे। मनुष्यर उच्चतर प्रवृत्ति गुड़ी को आयत्त करे और ता माध्यम से चाहे पृथ्वी उपर गोटे दृढ़ आधिपत्य सेटा मध्य अहंभावपन्न है। अन्य पक्षरे नैतिक आचरण किसी धार्मिक उत्साह द्वारा निजे निजको निजर मानसिक कठोरता और रुक्षतारू बाहर करी आनी ऊपर को उठेबा को आशा करे। धार्मिक उत्साह नैतिक आवेग या द्वारा मनुष्य निजर मानसिक कठोरता और रुक्षतारू टिके बाहरी करी तार चेतना को ऊपर को नेवा पई चेष्टा करि थाए। ये जो कंप्रोमाइज नैतिकता और धार्मिकतार परस्पर को सुहाइला भली परस्पर को समर्थन कला भली उपाय माने बाहर करती। यही राजीनामा रे धर्म कौन करे निज को तल को खसाई दिए, तार उच्च आदर्श रु तल को खसाई दिए एवं यह करने द्वारा धर्म को मनर स्वभावगत अपूर्णतार त्रुटि सबू एवं जीवन को परिवर्तित तथा रूपांतरित कर जो अक्षमता सेटा को उत्तराधिकार रूप में प्राप्त होता है बोली प्रभु कहते। अर्थात धर्म जे जीवन को परिवर्तित रूपांतरित कर अक्षम तारे असामर्थ्य ताको मिली प्राप्त होती उत्तराधिकार सूत्र रे क्या मन ठारू। कारण धर्मटा प्रकृति धर्म हूँ आत्मार क्रिया, आत्मार धर्म हूँ यथार्थ धर्म, आत्मार एकमात्र धर्म हूँ भगवान सहित युक्त हवा। किंतु जितेबले सेटा मानसिक स्तर को ओह्लई आसे जावतीय नैतिकता कर्मकांड आधार रे निजको बंदी कर दिए, सीमित संकीर्ण कर दिए, तेणु से मनर अपूर्णता गुड़ी को बरण करनी निज त्रुटि गुड़ी को बरण करनी एटा प्रभु कहते। एवं मन जहा कि सब बेले गोटे द्वंद्वर परिसर एटा हूँ द स्पीयर ऑफ डुअलिटीज बोली प्रभु कहते। द माइंड इज द स्पीयर ऑफ द डुअलिटीज एंड जस्ट एज इट इज इम्पॉसिबल फॉर इट टू अचीव एनी एब्सोल्यूट ट्रूथ but only truths relative or mixed with error, so it is impossible for it to achieve any absolute good. धर्म जो मनर कबलित हो जाए केवल तार पतन हुए। मन हूँ द्वंद्वर क्षेत्र, सब द्वंद्व व द्वैत भाव लगी रही है। एटा ठीक सेटा भूल, एटा भल सेटा मंद, एटा दिव्य सेटा मानवीय, ये सब द्वंद्व मन यही सब सीमा रेखार घूरी बुलू थाए, तार बाहर को जाई पारे नहीं। जेपरि यह केवल केतेक सापेक्ष और भ्रम मिश्रित सत्य को छाड़ी निरपेक्ष बा चरम सत्यर संधान करिबारे असमर्थ होता है, सेहीपरि यह कौनसी चरम हित साधन करिबारे मध्य असमर्थ होता है। जेपरि मन चरम सत्यर संधान करि पारे नाही, ठीक सेही परि एटा चरम हितर मध्य संधान करि पारे नाही बोली प्रभु कहउछन्ति। कारण नैतिक शुभ सर्वदा अशुभर एक संशोधक एवं सहायक भाव रही थाए। प्रभु कहउछन्ति गोटे मारात्मक गोटे कटु मन हेले मध्य अप्रिय सत्य निराट सत्य जे हमर नैतिकता सहित
ଅନୈତିକତାଟା ମିଶିକି ରହିଥାଏ। ଶୁଭ ସର୍ବଦା ଅଶୁଭ ସହିତ ମିଶିକି ରହିଥାଏ ଓ ଅଶୁଭ ସର୍ବଦା ତା ସହିତ ଲାଗି ରହିଥାଏ ଶୁଭ ସହିତ, ତାର ଗୋଟେ ଛାୟା ରୂପରେ, ପରିପୂରକ ରୂପରେ ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ତାର ଗୋଟେ କାରଣ ରୂପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଯାହାକୁ ଆମେ ଶୁଭ କହୁ ବା ମଙ୍ଗଳକର କାର୍ଯ୍ୟ, ମଙ୍ଗଳକର ଚିନ୍ତା, ସଦ୍ ଇଚ୍ଛା, ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେବା ଗୋଟେ ସତ୍କର୍ମ କରିବା, ସତ୍ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ ଚିନ୍ତା କରୁ ତାର ବିରୋଧୀ ଗୁଣଟି ଆପେ ଆପେ ମନକୁ ଆସିଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍କର୍ମର ଭୂମିକା ବା ମାହାତ୍ମ୍ୟ ସେତେବେଳେ ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅସତ୍ କର୍ମଟି ରହିଛି। ଚୋରମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ପୋଲିସ ରହିଛନ୍ତି, ମିଥ୍ୟା ଅଛି ବୋଲି ସତ୍ୟ ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀର ସମ୍ମାନ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମିଥ୍ୟାର ଆଧାରରେ ସତ୍ୟର କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ। ଅସଂସ୍କୃତ ଅଶୁଦ୍ଧ କ୍ରିୟାର ଅଭାବରେ ଶୁଦ୍ଧତାର କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ। ତା ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଦ୍ଧତାର କାରଣ ହେଉଛି ଅଶୁଦ୍ଧତା, ସତ୍ୟର କାରଣ ହେଉଛି ମିଥ୍ୟା। ଏଇଟା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବ ଚେତନାର ସ୍ଥିତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ମାନସିକ ସ୍ତର ଠାରୁ ଉଚ୍ଚତର ଏବଂ ସେଇ ଭଳି ଗୋଟେ ସ୍ତରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଥାଏ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାରେ ଏଭଳି ଦ୍ୱୈତବୋଧ ନାହିଁ। ସେ ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା, ପାପ ପୁଣ୍ୟ, ଭଲ ମନ୍ଦ, ଦିବ୍ୟ ମାନବୀୟ ଏସବୁର ବହୁତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ସେଇଠାରେ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜଗତରେ ଅସତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ ସେଠି ଦ୍ୱୈତ କାହିଁକି ରହିପାରେ ନାହିଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଅସତ୍ୟ ସତ୍ୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ, ଯାହାକୁ ମିଥ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରି ତଥା ବଳପୂର୍ବକ ଅଧିକାର କରି ସେ ତାର ଦାସ ବନେଇଥିଲା ଏବଂ ଲାଭ ଉଠାଉଥିଲା, ଏବଂ ଅଶୁଭ ଯେତେବେଳେ ଶୁଭର ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୁଏ, ଯାହାର ଦିନେ ଏକ ବିକୃତ ରୂପ ଥିଲା ଏବଂ ମଳିନ ପ୍ରତିନିଧି ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏହି ଅସତ୍ୟ ଅଶୁଭ ସେହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଚେତନାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୀଣବଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କାରଣ ସେଠାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ପୋଷଣ ମିଳେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନଙ୍କର ଆଧାର ବା ସାନ୍ନିଧ୍ୟ, ସତ୍ୟର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟାର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ସତ୍ୟ ତିଷ୍ଠିଛି, ଯେଉଁ ଅସତ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଶୁଭର ଆଧାରରେ ଶୁଭଟା ତିଷ୍ଠିଛି ମାନବ ଜଗତରେ, ଯେହେତୁ ସେସବୁ ଏଠି ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଗୋଟିଏ କେମିତି ରହିପାରିବ ତାର କାଉଣ୍ଟର ପାର୍ଟଟେ ନହେଲେ, ସେ କାଉଣ୍ଟର ପାର୍ଟ ଶବ୍ଦଟେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜର କାଉଣ୍ଟର ପାର୍ଟର ଅଭାବରେ ପୋଷଣ ନ ମିଳିବା ହେତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ କୌଣସି ଦ୍ୱୈତବୋଧ ରହେ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଚେତନାରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା। ଏବଂ ଏହି ପାରାଗ୍ରାଫ ଶେଷ ଭାଗରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗ ଏଇଭଳି କୌଣସି ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ଭିତ୍ତିରେ ମାନସିକ ଏବଂ ନୈତିକତାର ଆଦର୍ଶରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ଅସ୍ୱୀକାର କରେ। ତାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ହେଲା ଆମର ଚେତନାର ସେହି ସବୁ କ୍ରିୟାବଳୀ ବା ଗୁଣ ଉପରେ, ଯାହାକୁ ତିନୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। These three central dynamic processes, the development of the true soul or psychic being to take the place of the false soul of desire। ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପଟି ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଯଥାର୍ଥ ଆତ୍ମାର ବିକାଶ ହେବ, ଯାହାକି ଆମର ସେଇ ମିଥ୍ୟା କାମନା ଆତ୍ମାର ସ୍ଥାନକୁ ଅଧିକାର କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଦି ସବ୍ଲିମେସନ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଇନ୍ଟୁ ଡିଭାଇନ୍ ଲଭ୍। ଆମର ମାନବ ଚେତନା ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ଉତ୍ତରିତ ହେବ। ଦି ଏଲିଭେସନ୍ ଅଫ୍ କନସିୟସନେସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ମେଣ୍ଟାଲ ଟୁ ଇଟ୍ସ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆଣ୍ଡ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍। ଏବଂ ମଣିଷର ଏହି ମାନବ ଚେତନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଅତିମାନସ ଚେତନାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ। By whose power alone both the soul and the life force can be utterly delivered from the veils and prevarications of the ignorance। ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଏହି ତିନୋଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଆତ୍ମା ଏବଂ ଆମର ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ତାର ଅଜ୍ଞାନର ଆବରଣରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ତେଣୁ
एटा प्रभुंकर वक्तव्य। वर्तमान समय हो परवर्ती अधिवेशन में अध्ययन करवा किभली प्रभु आमर चतुसत्तार परिचय दौरान हृदय गुहारे किभली से अंगुष्ठ प्रमाण जहाँ वेदर वर्णित अच्छी गोटे स्पार्क ऑफ द डिवाइन रूप से किभली अवस्थित रही स्वरूप तांकर परिचय परवर्ती अधिवेशन में अध्ययन करवा। वर्तमान पाई समस्त भाई को आंतरिक धन्यवाद सहित मां पाखरे विनम्र कृतज्ञता निवेदन करी रहुछि। वंदे मातरम। धन्यवाद भाई। प्रभुंकर वक्तव्य को बहुत सुंदर भाव में आपण बुझाई। प्रभु तो अप्रिय जो कथा माने नीति नैमित्य ये जो धर्म धार्मिक परंपरा और ऊर्ध्व को केमती जीवा एगुड़ाक केमती आमर आत्मार साधन पथरे माने सहायक होती नहीं एवं आमे केमती माने आमर आत्मा को से परमात्मा सहित किपरि आमे सम्मिलित करबा तार समस्त सूत्र आलोचना रे भाई सब कहिसेंती प्रभु जहाँ कहिसेंती आगो आगो आउरी आमे आलोचना भी करबा। चैत्य सतार कथा काली की आलोचना आसंदा थर को आलोचना हबो। धन्यवाद भाई आपण को सुंदर आलोचना पाई। वर्तमान समय हेची आमे कार्यक्रम को वाइंड अप करबा। मांकर टिके नाम जप करबा। मा 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 मा। कार्यक्रम उपस्थित थिबा समस्त भाई आप मान को पुणी थे वंदे मातरम तथा प्रणाम जनाई। भाई को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करी प्रभु मांग चरण कमल रे पुणी अनंत कोटि प्रणाम जनाई आमे कार्यक्रम के विरति घोषणा कले। कार्यक्रम समस्त को अरोभ।